بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. यमन ने अमेरिका से बदला लेने और अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमैन पर हमला करने का दावा किया है। हमला काफी बड़ा बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। इसका ऐलान रात एक वीडियो जारी करके खुद याहिया सारी, जो यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने किया। हम याहिया सारी का एक डिटेल बयान और अमेरिका की दलील एक साथ कई और वीडियो क्लिप्स के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर तक इसमें इसराइल में हाई अलर्ट से लेकर आपको आज होने वाली कुछ एक्टिविटीज की अपडेट भी मिलेगी। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपका खैर मकदम है, आपके साथ में आदिल खान आजाद। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यमन के हूथी मूवमेंट की फोर्स यानी कि यमनी आर्म्ड फोर्स ने रेड सी में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमैन और उसके आसपास साथ में चलने वाले कई वॉरशिप्स पर हमला करने का दावा किया है। यह हमला अमेरिका की हालिया एयर स्ट्राइक्स के जवाब में किया गया है, जिसमें यमन की दारुल हुकूमत सना और दूसरे इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा था। उन्हें निशाना बनाया गया था अमेरिका की तरफ से, और 24 घंटे में ये बदला लेने का दावा यमन की तरफ से कर दिया गया है। ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने इतवार की रात को एक वीडियो बयान जारी किया। इसमें क्या कहा सुनिएगा। यमनी आर्म फोर्सेस ने 18 बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से यूएस स्ट्राइक ग्रुप और यूएस नेवी की पोजीशंस को निशाना बनाया। स्ट्राइक ग्रुप मतलब वो जो वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह नेवी के चलते हैं पूरे एक साथ जमघट बनाकर, उन पर। मैं आपको फिर से सुनाऊंगा। सारी ने कहा कि यमनी फोर्सेस अमेरिका के वॉरशिप्स को निशाना बनाने से हिचकिचाएंगे नहीं। याहिया सारी ने कहा कि अमेरिका के हमले के जवाब में आर्म फोर्सेस ने एक खास मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और इसके वॉरशिप्स को नॉर्दर्न रेड सी में 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स और एक ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया। 18 क्रूज मिसाइल्स और एक ड्रोन, 18 और 1 19 हो गए। क्रूज मिसाइल्स लिखा है, कितनी ये नहीं पता। ये ऑपरेशन यमन की मिसाइल फोर्स, यूएवी फोर्स और नेवल फोर्सेस ने मिलकर अंजाम दिया। यूएवी मतलब ड्रोन, यानी मिसाइल फोर्स, ड्रोन फोर्स और यमन की नेवी ने मिलकर इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। यमनी आर्म फोर्सेस पक्का इरादा रखती है, याहिया सारी ने कहा कि यमनी आर्म फोर्सेस पक्का इरादा रखती है कि वो हमारे मुल्क पर इस एग्रेशन का जवाब देने के लिए रेड सी और अरेबियन सी में तमाम अमेरिकी वॉरशिप्स को टारगेट करेंगी। यानी अमेरिका को सीधा कह दिया है कि तुम्हारे वॉरशिप्स पर अब हमला करेंगे। याहिया सारी ने कहा कि अल्लाह की मदद से यमनी आर्म फोर्सेस इसराइल पर नेवल ब्लॉकेड लगाए रखेगी। इसराइल जो समंदर में जो उसके इसराइल के आने जाने वाले जहाज हैं, उन पर हम पाबंदी लगाएंगे और उन पर हमला करेंगे और इसके शिप्स को ऑपरेशन के डिक्लेयर्ड जोन में रोके रखेंगे जब तक कि एड, इंसानी मदद और बेसिक जरूरी चीजें गजा स्ट्रिप तक नहीं पहुंच जाती फलस्तीनियों के पास, तब तक ये लगी रहेगी ब्लॉकेड। याहिया सारी ने कहा कि ये अमरीकी एग्रेशन सिर्फ हमारे प्यारे यमन और इसके पक्के वफादार और जंगजू लोगों की हिम्मत, ईमान और सब्र को बढ़ाएगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगी। हम डर नहीं रहे। यमन ने अमेरिकी नेवी के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हैरी एस ट्रूमैन पर बड़ा नुकसान करने का दावा किया है, जबकि अमेरिका का कहना है कि ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं, या हमला हुआ तो हमने उसे नाकाम कर दिया। उसके बारे में भी हम आपको आगे इंफॉर्मेशन देंगे। अब जरा कुछ वीडियो क्लिप्स और कुछ अपडेट्स समझ लीजिए। तो याहिया सारी का बयान मैंने आपको जो इंग्लिश में सुनाया वो उसे सप्रेस न्यूज़ ने लिखा था। अच्छा, याहिया सारी का जो एक चैनल बताया जाता है आर्मी 21 वाई, उन्होंने हमेशा उसी से याहिया सारी का बयान आता है, तो उन्होंने 2 प्लेट्स दी हैं। मैं इंग्लिश वाली आपको दिखा रहा हूं, जिसमें याहिया सारी के पूरे बयान को GFX प्लेट में लिखा गया है। ये 16 मार्च 2025 का है उनका बयान। हिंदुस्तान में 17 मार्च को जो है वो दिखाई देने लगा, थोड़ा सा घंटों का फ़र्क है। और इसमें लिखा भी है 18 बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमने हमला किया है। तस्दीक हो गई आपको सर। वैसे तो दुनिया भर की हेडलाइंस में भरा पड़ा है सब कुछ। ये यूएस नेवी ने वीडियो जारी किया है, दिखाया है कि कैसे यूएसएस गेटिसबर्ग जो है उसने लीथल प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए हैं यमन पर, जहाज से भी
نیوی نے بھی, ایسا نہیں کہ صرف ایئر کرافٹس نے میزائلیں داغی تھی یمن کے علاقوں پر, یو ایس نیوی کے ان وارشپ سے بھی میزائل یمن کے علاقوں پر داغی گئی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ اڑتے ہوئے, یہ 15 مارچ کی رات کی کہانی ہے. یمن کے اوپر امریکہ کے ان جہازوں سے بھی ایئر اسٹرائکس ہوئی تھی. یمن سے لے کر دنیا بھر میں جہاں جہاں رپورٹس بن رہی ہیں وہاں اب یہ ویژول دکھایا جا رہا ہے. ہم اس کا پورا کریڈٹ لکھ کے اور منہ سے یو ایس نیوی کو دیتے ہیں کہ ان کی ہم نے کلپ یوز کی ہے. اس کے علاوہ یو ایس کی جو سینٹرل کمانڈ ہے انہوں نے 2 ویڈیوز اور 2 تصویریں جاری کی. ایک تو یہی ہے, اس کا ایکسٹینشن ورژن ہے جس میں میزائلس آپ کو دکھ رہی ہیں نکلتی ہوئی. یہ امریکہ کا وارشپ ہے اور اس سے یہ میزائلز گئی تھیں یمن, اور کہا جا رہا ہے کہ یہی وارشپ جو آس پاس تھے ہیری ایس ٹرومین کے, ان پر ہم نے حملہ کیا ہے. شاید اس جہاز پر حملہ ہوا ہو. لیکن ذرا آپ دیکھیے, ایک جو میزائل, ایک یہ بلیک اینڈ وائٹ آپ دیکھ رہے ہیں, پورا آپ چاروں طرف کچھ اسٹرکچرز بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور ایک وائٹ سا جاتا ہے, یہ میزائل ہے امریکہ کی اور نیچے جا کر تباہی مچتی ہے. یہ اتنی بڑی میزائل نہیں تھی جس سے اتنی تباہی مچے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے پاس پوری جانکاری تھی, جیسے اسرائیل کے پاس سیریا کی کہ کہاں جہاز, کہاں راکٹ, کہاں کیا. اسد کے وہاں کچھ لوگ یقین کر لیتے ہیں, دیکھو اس کے ہتھیار پھوڑ دیے, جولانی کچھ نہیں کر پا رہا. یمن میں نہیں مان رہے بہت سے لوگ. یمن کی بھی پورے ایک کوارڈینیٹ کی جانکاری تھی. ہر وقت ان کے ڈرون, سیٹلائٹ یہ سب ایکٹیو رہتے ہیں, اندر نہ جانے کتنے جاسوس. تو یہ پورا اتنا بڑا جو آپ دھماکہ دیکھ رہے ہو نا بلیک اینڈ وائٹ میں, یہ ایک میزائل کا نہیں ہے. اس میزائل کے امپیکٹ سے جو آگ لگی, آس پاس لگے ہوئے ایکسپلوزیو جتنے بھی تھے وہ پھٹ گئے ایک کے بعد ایک. اس میں کئی دھماکے ہوتے ہیں. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے, زیادہ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ تصویریں اور یہ ایئر کرافٹ کیریئر کی بھی انہوں نے تصویر ساتھ میں دے دی. اچھا, اس میزائل کے بارے میں دا موساد سیٹیریکل, یہ اسرائیل سے نسبت رکھنے والا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے, ایکس ہینڈل ہے, انہوں نے ویڈیو وہی والا لگایا. انہوں نے کہا کہ یہ رات ہاؤتھی لینڈ میں, یہ انجوائے کرتے ہیں ہاؤتھیز پہ حملے کو, یہ بتا رہے ہیں کہ ٹام ہاک میزائل تھی, یہ ریگولر میزائل ہے اور اس سے جا کر یہ تباہی مچی ہے. تو ٹام ہاکس گرائی گئی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ سپریس نیوز نے دی ہے کہ یو ایس وار پلینز رائٹرز کے حوالے سے میں نے دیکھی تھی خبر, ان میں فوٹو ہے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, کہ امریکہ کے وار پلین نے جو اڑ رہے تھے فائٹر جیٹس, انہوں نے ہاؤتھیز کے 11 ڈرونز کو گرا دیا ہے سنڈے کو. جب ہاؤتھیز نے حملہ بولا امریکہ کے اس پہ ایئر کرافٹ کیریئر پہ اور وارشپس پہ, تو کئی ڈرونز داغے ہیں, مطلب درجنوں کے حساب سے. اس میں بتایا کہ 11 ہاؤتھیز کے ڈرونز جو ہیں گرا دیے گئے ہیں پچھلی رات سنڈے کو. یو ایس ایس ٹرومین اور یو ایس ایس باقی جو چیزیں ہیں ان کے ایئر کرافٹ کیریئرس ہیں, ایک ایئر کرافٹ کیریئر باقی وارشپس پہ, اس پہ حملے کے دوران 11 ڈرونز گرا دیے گئے. اور یہ کہا گیا ہے کہ یو ایس فورس نے ایک میسائل کو بھی ٹریک کیا اور بتایا کہ وہ کوسٹ کے پاس گر گئی ہے. دیکھیے دونوں طرف کی خبر دکھانی پڑے گی. ہاؤتھیز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے, ہٹ کیا ہے, لیکن امریکہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی, امریکہ کہہ رہا ہے کہ کوسٹ کے پاس گر گیا ہے. خبر تبھی ہوگی یمن, اور یہ کوئی خطرہ یمن کی کوسٹ کے ساحل کے پاس ہی گر گئی میزائل, ہم تک نہیں آ پائے اور ہمارے لیے کوئی خطرہ بھی نہیں بنی ہے. اور ڈیفنس سیکریٹری جو ہیں یعنی ڈیفنس منسٹر امریکہ کے پیٹ ہیگسیٹ, انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہاؤتھیز اگر یہ کہیں گے ہم کبھی حملہ نہیں کریں گے, ہم آگے کبھی جو ہے جہازوں کو روکیں گے نہیں, ہم اسرائیل پر کچھ نہیں کریں گے اور ہمارے خلاف بھی کچھ نہیں کریں گے, تو پھر ٹھیک ہے ہمارے حملے رک جائیں گے, ورنہ سمجھ لیں یہ حملے بہت لمبے چلیں گے. اب یہ کہا گیا, اور میرے پاس کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ کل رات بھی کچھ اسٹرائکس امریکہ نے یمن میں کی ہیں. اس کی کنفرمیشن میں اگلے ویڈیو میں آپ کو دوں گا, کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. خیر ابھی آئی ایم ناٹ شیور, کیونکہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہیں کچھ سورسز سے کنفرم نہیں ہے. حالانکہ امریکہ نے کہا ہے اب یہ چلتی رہیں گی ایئر اسٹرائکس. تو اب یہ ایک اور یہ خبر ہے کہ جو گیلیکسی لیڈر ایک جہاز قبضایا تھا ہاؤتھیز نے سب سے پہلے 2023 میں, وہ یمنی میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریس نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی فورس نے اس جہاز پر بھی 2 ایئر اسٹرائکس کی ہیں. کمانڈ ٹاور جو ہے اس پر, اس جہاز کے کمانڈ ٹاور پر 2 اسٹرائکس کی ہیں. اس جہاز پر کیوں کیے؟ کیا انہیں یہ پتہ تھا کہ ہاؤتھیز کے بہت سے لیڈرز اس میں ہیں؟ ہاں, امریکہ کے ایک اور دعویٰ ہے کہ ہم نے کچھ ٹاپ لیڈرز کو ختم کیا ہے. میں بالکل نہیں کہوں گا کوئی جھوٹ بول رہا ہو یا ساری وغیرہ, آئی ڈونٹ ہیو اینی کنفرمیشن, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اپنا ویڈیو چلانے کے لیے میں کسی کا نام یوز نہیں کروں گا, بٹ یہ چرچا ہے کہ ہاؤتھیز کی فرسٹ نہیں تو سیکنڈ لیئر کے لیڈرز کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. بڑا حملہ ہے. حالانکہ 32 سے کچھ تعداد یہ کہ 50 سے اوپر پہنچ گئی, کہیں خبریں ہیں. فی الحال ایک خبر یہ ہے کہ جو ہاؤتھیز کے بڑے لیڈر ہیں انہوں نے کل کے لیے جو ہے آج کے لیے معاف کیجیے گا
आज चुकी एनिवर्सरी है जंग बद्र की आज एनिवर्सरी है। तो इस मौके पर उन्होंने मिलियन मार्च निकालने का फैसला किया है और लोगों से कहा है कि इस मिलेनियम मार्च में आप लोग आइए, मिलियन स्ट्रॉन्ग मार्च में सना में आइए और आप लोग इकट्ठा होइए। इस मार्च में हमेशा लाखों लोग जो हैं वो जमा होते हैं। तो ये जंग बद्र की हालांकि 16 और 17 तारीख जो है उस रमज़ान की उसको लेकर है कि इस बार 16 को है 17 को, लेकिन जो है 16 रमज़ान पर इन्होंने निकालने का 16 रमज़ान को बयान दिया है, 17 रमज़ान पर मार्च निकालने का जो है इनका प्रोग्राम है। आज हाउथीज़ ने जो है अब हेडलाइन देख लीजिए, यूरो न्यूज़ की, हाउथीज़ ने हमला किया है, एयर स्ट्राइक की हैं। एयर स्ट्राइक जो ट्रंप ने की थी उसका जवाब दिया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स आ गई हैं यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर पर चलते चलते। हाँ, इसराइल की एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। हाउथीज़ की मिसाइल और ड्रोन्स का ख़तरा इसराइल में बढ़ा हुआ है। चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया गया है और आतिशबाजी पे मुझे लगता है कि बिल्कुल पाबंदी लगाई होगी। पता ही नहीं चलेगा कि रॉकेट आ रहा है कि भॉकेट आ रहा है, मतलब आतिशबाजी वगैरह कोई नहीं कर सकता। रमज़ान में वहाँ हो जाती है। वेस्ट बैंक में पाबंदी पहले लगा दी गई थी। पटाखे हटा के नहीं छोड़िए भाई, पता नहीं चलेगा कि बम गिरा है क्या गिरा है। और इस सब की वजह यह है कि ख़बर अल-मायदीन के यूएस एग्रेशन ऑन यमन वॉज कोऑर्डिनेटेड विद इसराइल, कि यमन पर जो अमेरिका ने हमले किए थे वो इसराइल के साथ कोऑर्डिनेशन में किए थे। ये इसराइली मीडिया के हवाले से अल-मायदीन लिख रहा है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी इसराइल पर पहले हमला कर दे हाउथीज़, ये कहा जा रहा है। फ़िलहाल यूएस ने ये कसम खाई है कि वो हाउथीज़ को हिट करते रहेंगे जब तक शिपिंग को अटैक करना वो रोकते नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।